السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة جديدة تهتم بقراءة ودراسة وفهم تحاليل طبية وكذلك تقديم معلومات طبية مفيدة. في هذا الفيديو سنتكلم عن تحليل فحص البول أعزكم الله أو ECBU Examen cytobactériologique des urines، وسأشرح لكم طريقة إجراء هذا الفحص وكذلك قراءة النتيجة بكل تفصيل. يعتبر تحليل ECBU وهو مجموعة من التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمجهرية تمكن من تشخيص العديد من الأمراض كأمراض الكلي والمسالك البولية les voies urinaires. كذلك ظهور بعض الأعراض كألم أسفل الظهر، البول المتكرر la polyurie، ألم أثناء التبول la dysurie أو تغير لون البول، وكذلك التهابات المسالك البولية خصوصا أثناء فترة الحمل، وكذلك أمراض الحصاة البولية la lithiase urinaire، وحالة متابعة قبل الخضوع للجراحة avant les opérations. يعتبر البول سائل عضوي من أهم إفرازات الجسم الفضلاتية، ينتج من طرف الكليتين نتيجة تصفية الدم، إذ يعبر عن صحة وسلامة الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين les وكذلك المسالك البولية التي تتكون من l'urétère la vessie أو المثانة واليوريثر الحالب. ننتقل الآن إلى طريقة أخذ العينة التي من شروطها عدم تناول المضادات الحيوية لزونتيبيوتيك. أولا تطهير منطقة التناسلية الخارجية للمرأة أو للرجل بواسطة مادة معقمة تعطى من طرف المختبر، وإزالة البول الأول في المرحاض ووضع البول في وعاء معقم يعطى من طرف المختبر. ننتقل الآن إلى طريقة إجراء هذا الفحص ثم قراءة التحاليل المخبرية وفهمها بكل تفصيل. أول شيء نبدأ بالزرع la culture des urines dans les milieux clairs cystine lactose électrolyte déficiente. Il est adapté à la culture des germes urinaires. La culture ou bien l'ensemencement se fait par la méthode des sapins et l'incubation à 37 degrés Celsius pendant 24 heures afin d'éviter la contamination de l'échantillon. Ensuite, on passe à les bandelettes urinaires ou bien les lipsticks qui sont constitués par des bandelettes qu'on va les immerger dans les urines. Voilà, ces bandelettes, ils contiennent des couleurs qui sont adaptées à chaque réactif. Il contient le pH, nitrite, protéines, glucose, les corps cétoniques. Si on a la présence des protéines ou bien du glucose dans les urines, on va les doser afin de déterminer sa concentration, la concentration des protéines et du glucose dans les urines. La lecture des bandelettes se fait 30 secondes jusqu'à 1 minute après l'émergement dans les urines. On évite la contamination des urines lors d'utilisation des lipsticks. Les nitrites sont des indicateurs de la présence des bactéries qui utilisent le nitrate comme un substrat et produit le nitrite. On note les résultats dans le cahier de laboratoire de chaque patient. On identifie toujours les urines de chaque patient afin d'éviter qu'on aura des échanges entre les échantillons.
Après, on passe à la préparation des culots urinaires pour préparer des lames. On verse la quantité adéquate dans les tubes à hémolyse et ensuite on passe à la centrifugation. En respectant toujours l'équilibre des échantillons et on fait la centrifugation à 2500 tours par minute pendant 5 minutes. Après la centrifugation, on jette le surnageant et on prend le culot avec lequel on réalise des frottis pour la coloration de grains et un état frais entre lame et lamelle pour l'observation microscopique. Bien sûr, en vertexant toujours le culot dans le vortex. On passe maintenant au remplissage de cellules COVA. C'est une cellule de comptage des cellules qui se trouvent dans les urines, comme les leucocytes, les cellules épithéliales, les hématies, les germes urinaires, etc. Voilà l'observation microscopique des urines. Nous permet d'observer les leucocytes, كريات الدم البيضاء, les hématies, كريات الدم الحمراء, les cellules épithéliales, les cylindres ou bien les cristaux, البلورات. On a les cristaux d'oxalate-de-calcium, les cristaux d'acide urique, de phosphate, et aussi il nous permet d'observer le Trichomonas vaginalis, ce sont des parasites d'ophaïliates, les bactéries qui sont surtout parfois mobiles, bactériates, les levures, phytariates et les œufs des parasites. Après la culture des bactéries pendant 24 heures à 37 degrés Celsius, on passe à la lecture des boîtes. Ici, on a une culture qui est positive. Ici, c'est un milieu chrome agar qui présente les bactéries Escherichia coli qui sont de couleur violet ou bien rose. Ici, on a une contamination. Il y a plusieurs types de germes. On a des colonies jaunes, des colonies blanches, des colonies petites. Ici, c'est une culture négative. On note les résultats des cultures après leur identification, soit par la galerie API, soit par les tests biochimiques. Et on passe à l'identification et ensuite on passe à l'antibiogramme. ننتقل الآن إلى قراءة تحاليل ECBU. أول شيء لدينا أعراض أو les renseignements cliniques مثال آلام أثناء التبول les brûlures mictionnelles ou bien la dysurie. aussi عدم استعمال les antibiotiques المضادات الحيوية وكذلك التحليل غير مجهري للعين يعني الملاحظة بالعين المرئية l'aspect la présence la couleur يعني لون البول la présence du culot le culot يعني après la centrifugation faible ou bien moyen ou bien important. Et pour l'examen chimique تحاليل الكيميائية للبول le pH أو حمضية البول
في الوضع الحالي يكون البول حمضي، ولكن أثناء التهابات في المسالك البولية يكون قاعدي. والسكر الجلوكوز أو البروتينات في الوضع العادي لا تكون متواجدة في البول، وكذلك للوكوسيت ولزيماسي الكريات البيضاء والكريات الحمراء لا تكون متواجدة في الحالة العادية. وكذلك تريكوموناس اللي هما يعتبر فطريات، وليلوفور وليكريستو في الوضع العادي لا تكون متواجدة. كذلك لدينا نتائج زرع البول التي تكون سلبية في الوضع العادي. ومع السلامة، نلتقي في فيديو آخر مع تحاليل أخرى. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع الأقارب والأصدقاء.